तू मोट डेंगा मोट बटाइलु केते बटे बापटे डेंगा रे सब कहूँ मुझे नंग रही मामा जिते पिंधुचे कांदुची मुझे जिते पिंधुचे कांदुची अटा गुला धरिकी चकटिलानी केमती। हेलो हाय नमस्कार आप समस्त आज गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपको ढेर सारा वेलकम भल पाइबा आउ खरा गरम तो प्रबल हो डुडुल एवं उठी जाइए उठिकी फाइनाली खाया भी सारा तार आज टोका बहुत जल्दी उठी जाइए सका तो सी जो उठी जाइए आमको शुआक देलानी मामाली भी उठीगला मु जस्ट एवं घंटे 2 घंटा हम उठी मु भी गाधे पाधे पलि आसी कारण आम बाहर टे जीवु सेपट को माने मामाली जीव घर को काली जेहेतु मंगलवार माने चैत्र मास लास्ट मंगलवार आ मंगलवार करुच्ची घर पाखे गोटे ग्रुप अच्छी जो समस्त मिसिकी मंगलवार तो जो पंथी पूजा करती तो जी मु घर छाड़देवी मोर बहुत सारा काम भी अच्छी मत बस लैपटॉप रे बहुत सारा काम अच्छी करा पड़ो मैं भी भावुँ मोर काली टूर फूर आरंभ हो तो देखा कौन केमती हो प्लान कौन हो किसी तो जहाँ ना कारण सब किसी प्लान हठात सडन हुए आम आप जानते तो टोका देखो उठिकी खाई अल्प टे पानी जमा पीऊनी खरा गरम एत हो टे पीले सीना भल लगे पानी जमा पीऊनी पानी बोतल तक देले से बोतल को दे खेलुची आ पानी को इे साड़े पकाउची माने बेड ऊपर ओदा कर दूची ना निज उठ बेक एगुड़ा सब ओदा कर दूची चंदन लगे टूटू देखीचु मामा तो पूजा कला धरिकी देख मुंडे चंदन लगे पूरा बढ़िया देखा तो ये देखो पिलाटा सकाल सकाल लगी तार सब कम सी तो पैकिंग करने दायित्व नहीं जाइए बेले बहुत कष्ट हुए तो मो हिसाब से पैकिंग करदे पारि किंतु सेटा ता हिसाब से जीव कि ना एक्चुअली मुझे ना मुझे टूर गला आगे एकुटिया मुझे पैक करी मोर सब बैग पैक नहीं देखो यहाँ डुडुल बैग सेट से पैकिंग कर सब ड्रेस फ्रेस किसी जिन डुडुल सब जीव सर खाया पीया सब जिन ये तले थी लैपटॉप बैग सब किसी रेडी जीव चार्जर नबू चार्जर लगी पछपटे तो सब एका संगे जीव घर छिंचत रही गोटे बैग थी आ टोका देखु दीदी एटा किए किए चंदन फंदन लगे सी कन्फ्यूज हो मोबाइल के देखी ना मिरर को देखी देखो टोका कर नाक को यपट नाक को देखो खंडिया कर दे केड़ा बड़ करके नाक देखो केते बड़ खंडिया एपट साइड देखुन तो नख बजे नख बजे खंडिया केमती देखुना पूरा आंगुठी पूरे पाटे चिचुची केमी आंगुठी पूरे पाटे चिचुची देखुना गेलु बाबाटा एमती आंगुठी पूरे चिचुची नुआ दात नुआ नुआ उठुची से दात भी झारुआ दात से निज दात निज आंगुठी कामुड़ दूसरी गला कांद आम कहूँ कौन पे कांदी किसी तो हाथ में धरनी किसी तो होनी कांदिला कौन देखला आंगुठी निजे कामुड़ देती भोक लगे कि कौन बहुत जोर चिड़चिड़ होची गंजी पिंधुली गंजी पिन्नी सब कहूँ नंग रही मामा जिते पिंधुचे कांदुची मुझे जिते पिंधुचे कांदुची गंजी पिंधि मुंड किए मिचरे कांदी किए मिचरे कांदी रोल करके किए कांदी आखिरे निद आखि देखना कुन कुन गलानी हाँ मामा धर गेले कर ओलो जहाँ दिया पाटे पुरोच देखुना ये मसलिन गाउट न पाटे पुर मोबाइल पर मोर देखले पाटे पुर डुडुल को ए जो चूड़ा गुंड गोटे पैकेट मामाली आनी गुंड पैकेट दौर देखो हाथ में सब ठेल दौर टोका कि भी खाऊनी तो हैरान कर विश्वास कर खुआइबा एत मुस्किल है टोटाली खाऊनी सब जिन को हाथ में देला ठेल दौर पाई गोटे मानने हाथ दी हाथ ठेल दौर पूरा एटा पाउडर भाया गुंड हो चूड़ाटा पेटर किसी ना पेट पूरा पशिगला खाइबनी कि फाइनाली एवं जस्ट पहुँचलु घरे आ बहुत खरा गरम प्रबल हो तो जस्ट आज पहुँचलु खाया पीया सब ये हम तो जस्ट फ्रेश हो पलि आसे खाया पीया करा आ डुडुल बहुत सारा कमेंट दौरान खुशी लगुच सेमती भल पाई दिंतु ब्लॉग पूरा लास्ट जाए देखिए आईगला अलरेडी 3:30 ना आम से बाहर की पैक फैक करके सब जानते डुडुल को आणला बेले मैंने केत बांति करदे केत गु करदे गु कले तो डाइपर चेंज करा पड़ो ताकू माने तार अलग प्रकार जीतीगला सी कहे काखर रकुटे आम छाड़ दौर बेड पर तार कांद मैंने आम जो भी था पाखक दौड़ी जाऊँ एमती टाइम है आपण छुआ जब देखुं कि आमर कह छोट छुआ अच्छी तो कौ भी भाज मानकर कौ भी भौणी मानकर तो कमेंट दिंतु आपण छुआ केमती 7-8 मास जदि कौन रोल करथिला कौन नहीं सब किसी खुशी लगे आमको भी जान देखो सी खाऊँ
ता केंदे हाथ रे चामचटा धरिया दरकार देखो चामच केमती से धर देखो खाली मामा छड़े कि नब तार देखो कांद केमती हम कोरेट रे ଏଇଠି ଅଛି ଅଛି ଏଇଠି ମାନେ ସେ ସ୍ପୁନଟା ଏମିତି ଧରିକି ଖାଉଥିଲା हाँ से दांतटा खंडिया जो ମୁଁ पसि ତାକୁ କଣ କଲି ଏମିତି ଧରେଇଦେଲି ହେଲା ସରିଲା ଆଉ ସେ ଡାଙ୍ଗଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସି କ'ଣ କରୁଛି ଅଟା ଗୁଳା ଧରିକି ତାକୁ ଚକଟିଲାଣି କେମିତି ଆ ଡୁଡୁ ଅଟା କ'ଣ ଚକଟା ଚାଲିଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଚକଟୁଛୁ ଆଉ ଦି ହାତରେ ଚକଟୁଛୁ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିକି କେମିତି ଗୁଳାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ହାତରେ ବସି ଚକଟିଲେଣି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳେ କରନ୍ତି ଆଉ ତାର ଏଇ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଆସିଛି ଆଉ କରିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କରିଥିବେ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଳୁ ଭଜା ଓହୋ ଆଳୁ ଭଜା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଫୋନ୍କୁ ବି ଚକଟି ଦେବା ସବୁ ତ ଚକଟି ଦେବା ଚକଟୁଛି ରୁଟି କରିବା ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଳି କଲାଣି ତା ନଖ କାଟିଲେ ଅଛି କାଟିବି ନଖ କାଟିଲେ ଦେଖିଛ ନାକ ଏଠି ଗୋଟେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ନାକ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛି ଖାଇଲାଣି ଦେବୁ ଖାଇଲାଣି କାଢ଼େ ଖାଇଦେବ ନିଜ ଖାଇବା ତ ଖାଉନି ଅଟା ରୁଟି ଏଗୁଡ଼ା ରୁଟି କରିବା ରୁଟି କରିକି ଖାଇବା ନା ଆଉ ଏମିତି କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ସିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଡୁଡୁଲ ଏ ହାତରେ ସେ ହାତ ନେଇ ଖାଇଦେବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଉଛୁ ଖାଉଛୁ ଏଠି ଖାଇଲାନି ଅଧା ଖୁଆଇଥିଲା ମାମା ତାକୁ ବସି ଖାଉଥିଲା ସେ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଜିଦି କରୁଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କିଛି ବି ଖାଉନି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଫର୍ମୁଲା ବି ପିଉନି ତାର ମାନେ ବଟଲରେ କିଛି ଖାଉନି ଏମିତିରେ ମାନେ 2-3 ମିନିଟ୍ ବସିଥିବ କି ନାହିଁ ଉଠେଇକି ମୋତେ ନିଅ ମାନେ ତା ପାଖ ଦେଇ ତୁମେ ପଳେଇବ ମାମା ତାକୁ ଖୁଆଉଛି ଦେଖିଦେଲା କି ଗୋଟେ ଗଲା ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନେଇନି ଏଠୁ ମାମା ମୋତେ ଖୁଆଉଛି ତାର ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ ମାନେ ଜିଦି କରୁଛି କ'ଣ ଖାଇବେନି ମୋଟୁ କେମିତି ହବା ମୋଟୁ କେମିତି ହବା ଏମିତି କାଖ ତ ହବନି ହାତରେ ଏମିତି ଟେକି ହବ ଆବୁ 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 ତୁ ମୋଟୁ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲୁ ମୋଟୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ କେତେ ବଡ଼ ବାପାଟା ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ରେ ବାପାଟା ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ରେ ଏମିତି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ପେଟ ଉପରେ ପୁରା ହାତ ଦେଇ ଭରା ଦେଇ ପୁରା ଚଢ଼ିକି ଡୁଡୁ ଢି 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 ଏବେ ଶିଖିଛି ଢି 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 ଗେଲ 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 ମୋ ସୁନା ବାବାଟା ଦେଖୁନା କେମିତି ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚଢ଼ିକି ଆମେ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ବାବା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ହାମ୍ କରିବା ଡୁଡୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏମିତି ହେଉଛି ଦେଖୁନା ହାତ ଉପରେ କେମିତି ବସି କେମିତି ହେଉଛି ଯିବା ସେ ଘରକୁ ଖାଇବା ମାମା ଦେଉଛି ଆଉ ଅଧାରେ ମାମା ବସିଛି ମାମା ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ମାମା ଖୁଆଇବ ଖୁଆଇଲେ ପୁଣି ସିଏ ଖାଇବ ତାର କାମ ଅଛି କରିବା ନା ନାହିଁ ଆମେ ଏମିତି ଜିଦି କରିବା ବାବା ଯିବା ସେ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ସେ ଖାଇବା କଥା କହିଲା ମାନେ ତୁମେ ତାର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ ତାକୁ ବିନା ଉପାସରେ ସିଏ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଖାଇଲା ମାନେ ମାନେ ମାନ୍ଦା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବାନ୍ତି କରିଦେବ ତାପରେ ଇଏ ହେଇଯିବ ମାନେ ଟିକେ ନଖରାମି ଦେଖେଇବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି ଯେତେ ସେ ସେତେ ଖୁସିରେ ମାନେ ବିନା ଖାଇବାରେ ସିଏ ବେଶୀ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ କ'ଣ ବୁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ଛୁଆ ଯଦି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଖୁଆଉଛୁ ବୁଲେଇ ବାଲେଇ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ହଁ ନୂଆ ଖାଇବା ଯେହେତୁ ଛୁଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାଇବା ତ ଦିଆହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ କରିଛୁ ବାବା କେଡ଼େ ଜୋର ଚିଲ୍ଲା ନା ଲୋକ ଶୋଇଲେଣି ଉଠିଛୁ କେଡ଼େ ଜୋର ଚିଲ୍ଲଉଛି ରାତି ଆସି 11ଟା ହେଲାଣି ଚିଲ୍ଲଉଛି
ढिंकी ढिना ढिंकी ढिना ढिंकी ढिना ढिंकी ढिना ढिंकी ढिना ढिंकी ढिना चल जा मामा पाखु जा खाइबा मामा हाम देदेबा आमे खाइदबा चलो मो धनटा खाइदब तो सुन धनटा ओ गेलु बेटा हाम करदब हाम 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 ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାମାଲି ତାକୁ ଅଧା ଖୋଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାକୁ ଦେଉଛି ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ତାର ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଧା ଖାଇବା ଅଛି ଭୁ 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 ସାଡ଼େ କରୁଛି ଖାଇଦେଉ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଶୋଇବ କାରଣ ତା ବହୁତ ନିଦ ଅଛି ଆଖିରେ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଟୋକା ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ପ୍ରବଳ ନିଦ ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ଏତେ ବାଧା ତାକୁ ମାନେ ସେ ଶୋଇଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇସାରିଲା ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ତ ଆମର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି କାରଣ ସେତେ ପୁରା ବହୁତ ନିଦ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ମାମାଲି ବି ତା ପାଖରେ ତାକୁ ଶୁଆଉଥିଲା ସିଏ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଢେର ସାରା ପ୍ୟାର ମାନେ ଆମ ତରଫରୁ ଯେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ନିଜର ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସେମିତି ଟୁଟୁଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦିନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ସିଏ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବାସ୍ ଏତିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ତ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।